komando sa Charlie Company 25 Infantry Fire Battalion kini ang unang gayon nga usa ka babaeng opisyal gitagdang Infantry Company Commander sulod sa 25 Infantry Battalion ug sa 10th Tibuok 10th Infantry Division. Usa siya ka graduado sa Philippine Military Academy Bagsik Diwa Class of 2022 ug nahimong ligon ang iyang taktikal nga pundasyon pinaagi sa Basic Airborne Course, Infantry Officer Basic Course ug Infantry Officer Advanced Course. So wala pa siya misulod sa serbisyo militar, nakatapos ang Bachelor of Secondary Education, niragatag og disiplina ug akademikong pundasyon sa iyang liderato. Nagip siya miaging buluhaton sulod sa batalyon mo ang pagka-Assistant Civil Military Operations Officer, Acting Personnel Officer ug Executive Officer sa Alpha Company. Sa maong mga posisyon, siya nagdumala sa mga operasyong pang-personnel, pagpatuma sa taktikal na pagplano ug nagiya sa Civil Military Coordination. Ipahayag sa pamunuan sa batalyon nga iyang pagkatudlo nagpakita sa ligong commitment sa merit-based leadership o professional nga pagpatas sulod sa Philippine Army. Isip commander sa Frontline Infantry Unit si First Lieutenant Pukyoy mo'y responsable sa paggiya sa mga pwersang pangyuta sa internal security operation o sa pagpatuman sa mga inisyatibo sa kalinaw o kalambuan sulod sa area of responsibility sa unit. Apil nakaroon si First Lieutenant Pukyoy sa hanay sa mga piling infantry commander nga nagpataas sa higpit sa responsibilidad alang sa mga taktikal kalangapusan o kaimtangan sa kahandam sa misyon sa Charlie Company. Ang iyang pagdumala nagbarog isip matuod sa karang panuganan sa Army ang tinuod nga liderato ginahulagway sa kahanas o kapasidad dili sa gender. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, kini si Bobby Braceros Jr. reporting. Okay, daghang salamat karundang Bobby Braceros.